سیکشل ہراسمنٹ ایک ایسا عمل ہے جس میں دوسرے کی رضامندی کے بغیر اس کو جنسی توجہ یا جنسی دباؤ کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں گھورنا، چھونا، جنسی مذاق کرنا، واہیات خطوط یا ای میلز بھیجنے سے لے کر جنسی تشدد اور ذناب الجبر تک شامل ہیں۔ باہر کام کرنے والی عورتوں کو اس مسئلے کا سامنا کئی طرح کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ان سے سینئر لوگ ایسا کرتے ہیں جو اس کو نوکری سے نکلوا سکتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ خواتین عام طور پر یہ سوچ کر خاموش رہ جاتی ہیں کہ مذمت کرنے پر نوکری جائے گی۔ اس طرح کا مسئلہ کسی بھی کارکن کو آ سکتا ہے، چاہے وہ انڈسٹری میں کام کرتی ہو، دفتر میں، کسی کاروبار میں ہو، ہسپتال میں، تعلیمی اداروں میں یا سیلز میں۔ بعض اوقات آپ کے ساتھ کے لوگ یا جونیئر یا پھر کلائنٹس یا گاہک بھی اپنی حدود سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سیکشل ہراسمنٹ کے حوالے سے پہلے جو کانٹیکسٹ کی بات ہے نا، لارجر سسٹم کی بات، وہ جلدی سے کر لیں، کیونکہ جس کانٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے وہ ہے پیٹریارکی کا سسٹم، یعنی پدر شاہی نظام۔ اور پدر شاہی نظام میں جو اس کا ڈیفائننگ چیز آپ کہہ لیں وہ اس طرح سے ہے کہ مرد جو ہے اس کا وجود، وہ جو کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے، ان ساری چیزوں کی اہمیت، اس کا درجہ جو ہے وہ عورت کی نسبتاً اونچا ہے۔ اس کے اندر عورت کو ایک خاص طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ عورتوں میں ایک تو وہ گروپ ہے عورتوں کا جن کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے، ان ٹرمز آف ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، بہو بیٹیاں اور ہماری بیویاں یا ایک بیوی یا بیویاں، وہ اس ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہو گئی۔ ان کی ہم عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں، ان کی ہم اپنی خود بھی عزت کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ ایک اور کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری جو عورتوں کی ہے جس پہ ابھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے وہ عورتیں جو ہماری کہہ لیں کہ محرم نہیں ہیں، یا جو نامحرم والی بندیاں جو ہمیں سڑک پہ چلتی نظر آتی ہیں، جو ہمیں آفیسز میں کام کرتی نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت مختلف ہوتا ہے۔ بلکہ کئی لوگ تو بڑا کھل کے کہتے ہیں کہ جی اگر شریف ہے تو گھر بیٹھے نا، سڑک پہ پھر رہی ہیں اچھے کپڑے پہن کے میک اپ کر کے، تو پھر کچھ تو مطلب ہوگا ہی نا۔ تو ایک طرح سے ایک پرمیشن مل جاتی ہے اور ایک سوسائٹل لیول پہ ایک ٹالرنس ہے۔ ہراسمنٹ کی ایکسیپٹنس، ٹالرنس بہت ہائی ہے، جس کو ہمیں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل کرنا ہے، ایٹ لیسٹ اپنی آرگنائزیشنز کی حد تک۔ پالیسیز، پروسیجرز جو بنی رہے ہیں اور بنتے چلے جائیں گے، وہ بہت اچھی چیز ہے۔ اس کے ساتھ مینجمنٹ کی اور ایچ آر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنا جو آرگنائزیشنل کلچر ہے، جو ماحول ہے، جو ایٹماسفیئر ہے، ورکنگ ایٹماسفیئر، اس کو اس طرح سے تبدیل کرنا ہے کہ وہاں پہ ذرا سی اس قسم کی بات ہو تو وہ ایک دم پکڑی جائے، اور ان کو یہ چانس نہ ملے لوگوں کو کہ گھما پھرا کے بات پھر اسی پہ لائیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ سٹاف پہ یہ نظر رکھنی ہے اور کلچر میں یہ چیزیں ختم کرنی ہے۔ یہ جانتے ہوئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے مینیجرز اور ایچ آر کے لوگ خود بھی کئی دفعہ اسی طرح کے مغالطوں کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو متس ہے نا کہ گھوم پھر کے بعد تھوڑا سا اس بندی پہ بھی آ ہی جاتی ہے۔ اس چیز کو ہمیں بہت سختی کے ساتھ ختم بھی کرنا ہے، اس میں چینجز بھی لانے ہیں، جنرل سٹاف لیول پہ بھی بہت ضروری، مینجمنٹ اور ایچ آر کے لیول پہ۔ سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو رویے ہیں اس کو ری انفورس ماس میڈیا جو ہے، میڈیا ہمارا بہت اسٹرانگلی کرتا رہا ہے ہراسمنٹ کی جو ایکسیپٹنس اور ٹالرنس ہے نا اس کے حوالے سے۔ فلموں میں اگر دیکھ لیں، چاہے وہ انڈین فلمیں ہوں چاہے پاکستانی فلمیں ہوں، کبھی کبھی تو انگریزی کی فلموں میں بھی نظر آتا ہے اس طرح کی چیز کہ بندی نے ڈانا کرتے جانا ہے، بندہ جو ہے وہ اپنی محبت کی سچائی جو ہے یا چاہت کی سچائی وہ ظاہر کرنے کے لیے کوشش کرتے چلے جائیں گے باوجود اس کے کہ وہ نہ کریے۔ سیکشول ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن میں تو ہو گیا نا، پہلی دفعہ اس نے نہ کی تو اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جو آپ کا پوچھنا ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہراسمنٹ میں آ گیا۔ پہلی دفعہ بھی اگر بہت غلط طرح سے پوچھا تو وہ بھی ہراسمنٹ میں آ گیا۔ تو یہ جو اگین ہمارے دماغ میں رویے اور ایٹیٹیوڈز ہیں، ان کو ہمیں تیزی کے ساتھ چینج کرنا ہے۔ نوکری جانے کا ڈر تو الگ، اس پر معاشرے کا دباؤ خود اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ جب لڑکیاں اتنا تیار ہو کے دفتر آئیں گی، لڑکے تو دیکھیں گے۔ یہ تو شریف لڑکوں کو بدنام کریں گی۔ جب کوئی چھیڑتا ہے تو منع کیوں نہیں کرتی؟ جب لڑکیاں ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہیں تو اس وقت کیوں نہیں سوچتی؟
मुझे तो आज तक किसी लड़के ने नहीं छेड़ा। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगर इफ़ेक्ट्स, उसके असरात जो होते हैं उस पर बात करें, एक तो वो हैं जो पूरी तंजीम पे, ऑर्गेनाइजेशन पे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे होते हैं। लेकिन उससे हट के अगर इसको और भी इनफरादी लेवल पे देखें तो आमतौर पे औरत जो इसका शिकार हुए उसके ऊपर जो इसके असरात होते हैं वो साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी प्रोफेशनल लाइफ, उसकी प्रोडक्टिविटी, और वहाँ से निकल के जैसे मैंने कहा सोशल, इकोनॉमिक, उसकी ज़िंदगी के हर पहलू पे असरअंदाज होती है इंडिविजुअल लेवल पे। और फिर इसको जब तंजीम के लेवल पे देखें तो पूरी तंजीम की प्रोडक्टिविटी, अगर आपका मिक्स्ड स्टाफ है, मर्द और औरतें, पूरी तंजीम पे इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी का। अगर कोई आपको जिनसी हरासा कर रहा है तो उसे शुरू में ही मना करें। कोशिश करें कि जिनसी हरासा करने वाले को अपने स्टाफ के सामने मना करें। जब भी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आए तो अपने सीनियर को शिकायत करें। जो भी ऐसे खतूत, कार्ड्स या तस्वीरें जो आपको हरासा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हों, उनको महफूज कर लें ताकि सबूत के तौर पर काम आ सकें। एक जर्नल रखें जिसमें हर वो चीज़ नोट करें जो आपको लगे कि जिनसी हरासा करना है। क्योंकि जिनसी हरासियत का मसला जो है वो इतना गंभीर है, इतना आम है और उसकी इतनी गहरी जड़ें हैं कि हमें इस बात की ज़रूरत थी कि हम किसी न किसी तरह इसको एड्रेस कर सकें, किसी पॉलिसी के तहत या किसी कानून के तहत। आशा ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर 4 सूबाई इकट्ठ मुनक्किद किए, जहाँ दीगर हुकूमती इदारे, तुलबा, यूनियन लीडर्स, एकेडमिशियंस, प्राइवेट सेक्टर और NGOs के नुमाइंदे बुलाए गए। इन्होंने इस कोड पर बातचीत की और यूँ सबके मशवरों और रजामंदी से इसको पाकिस्तानी सकाफत के पस मंज़र में पाया तकमील तक पहुँचाया गया। हुकूमत जो थी उसने कहा अभी हम थोड़ा सोचेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने उसको फौरी तौर पे अपनाया और आहिस्ता आहिस्ता अगले 4 साल में तकरीबन 300 से ज़ायद कंपनियों ने इस ज़ाब्ता अखलाक को अपनी HR पॉलिसीज़ में अपनाया। इसके बाद ज़रूरत इस बात की थी कि हम उसको एक लेजिस्लेटिव कवर देते, यानी कानूनी उसको प्रोटेक्शन देते। The protection of women against harassment at the workplace actually started as far back as 2001. This process was started by a civil rights organization called ASHA, the Alliance for Sexual Harassment Against Women, and I want to give them full credit here, sir, today. They have worked with civil society organizations, with the press, with the media, with women parliamentarians also, political party workers, but it was as far back as 2001, sir, that this started. The Code of Conduct was developed in 2002, and about 300 companies voluntarily adopted this Code of Conduct between 2002 and 2006. जब ये हमने चला के देखा कि ये काम भी करता है और लोगों के मसाइल भी हल हो रहे हैं, तो फिर हमने हुकूमत से कहा कि अब हमें एक ऐसा कानून चाहिए जिसके तहत तमाम इदारे पाबंद हों कि उन्होंने ये ज़ाब्ता अखलाक अपनी पॉलिसियों में शामिल करना है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक बहुत ही तारीख़ी कानून बना और ये क्रेडिट इस हुकूमत को और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप को जाती है, क्योंकि हमने इसको जब असेंबली में लेकर गए तो यूनानिमसली पास करवाया और फिर सेनेट में भी बेशतर पार्टियों ने इसका भरपूर तरीके से इसको सपोर्ट किया और इसको पास किया। तो यूँ हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसकी फुल बैकिंग हमें इस कानून में मिलती है। कमेटी के इख्तियारात क्या हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, वो किस तरह से अपनी इंक्वायरी करेगी, किस तरह से गवाहों से बातचीत करेगी, ये तमाम बातें इस कानून में वाज़िया की गई हैं। कमेटी के जो मेंबरान हैं उनको बहुत ज़िम्मेदार होना है, उनको क्रेडिबल होना है ताकि उनके जो साथी एम्प्लॉइज़ हैं वो उन पे पूरा एतबार कर सकें। इसी तरह जब कमेटी में इंक्वायरी शुरू होगी, कोई भी एम्प्लॉई अपनी एक कंप्लेंट लेकर जा सकता है जो इस कमेटी को एक्टिवेट कर देगा। कमेटी जब उस एम्प्लॉई को बुलाएगी तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके साथ सपोर्टिव रहे, पहले से जजमेंट नहीं दे, दोनों फरीकैन को बिल्कुल बराबर एक आंख से देखे और दोनों की बात बाकायदा तौर पे सुने। जो एविडेंस होगा, जो गवाहियाँ होंगी वो बाकायदा तौर पे रिकॉर्ड होंगी। जो भी आपने मवाद जमा किया हुआ है अपने केस को सपोर्ट करने के लिए वो आप कमेटी के पास लेकर जाएंगे और कमेटी जो फैसला करेगी, जो कि उसको 1 महीने के अंदर अंदर करना होता है, वो फिर मैनेजमेंट के ऊपर लागू होता है। मैनेजमेंट उसको अमल दरामद उसके ऊपर करेगी और उससे वो पीछे नहीं हट सकती।
अगर कोई भी एम्प्लॉय जो है उसका एतबार नहीं है इस कमेटी पे या अपनी मैनेजमेंट पे एतबार नहीं है, तो इस कानून के तहत एक प्रोविज़न रखा गया है ओम्बुड्स पर्सन का। वो एक मोतसिब होगा जो कोर्ट कचहरी जो है उससे बाहर उसका एक दफ्तर होगा। आप ख़ुद वहाँ जा सकते हैं, अपने किसी रिश्तेदार को साथ लेकर जा सकते हैं, आपको वकील करने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पर आपका केस सुना जाएगा। ओम्बुड्समैन के इख्तियारात जो हैं वो भी इस कानून में वाज़िया कर दिए गए हैं। जो पनिशमेंट्स वो दे सकता है या दे सकती है वो उसी तरह की पनिशमेंट्स हैं जो कमेटी देगी। इस कानून के तहत जो हुकूमत की पकड़ है वो ये है कि कोई भी इदारा अगर ये ज़ाब्ता अखलाक नाफिज नहीं करता तो उसके ऊपर केस किया जा सकता है और इदारे का कोई भी एम्प्लॉय उसको कोर्ट में ले जा सकता है और उसके ऊपर 1 लाख का जुर्माना होगा। ये जुर्माना जो है ये सज़ा के तौर पे नहीं है बल्कि ये इनकरेजमेंट है। ये बहुत छोटा सा जुर्माना है लेकिन ये एक प्रेशर बिल्ड करता है कि इदारे जो हैं इस कोड को नाफिज करें और अपने माहौल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अच्छी मैनेजमेंट्स वो होती हैं जो अपने इदारे में एक ऐसा निज़ाम कायम करें जिनसे जिनसी हरासियत को पकड़ा जा सके। अच्छी मैनेजमेंट्स हम उनको नहीं मानते जो कहें कि हमारे इदारे में कोई मसला नहीं है। इस वजह से क्योंकि हर इदारे में मसाइल होते हैं और जो कहता है हमारे इदारे में कोई मसला नहीं है वो या तो झूठ बोल रहे होते हैं या फिर उन्हें खुद अपने इदारे के मसाइल का पता नहीं होता। जो मसले हैं वो लोग घरों से लेकर आते हैं, उसमें मैनेजमेंट का कसूर नहीं होता। हाँ, मैनेजमेंट ने इतना ज़रूर करना होता है कि ऐसे पैरामीटर्स लगाए, ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि जब वो उस काम करने की जगह में दाखिल हों तो फिर जो भी उन्होंने बचपन में सीखा है वो एक तरफ उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस इदारे में क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मैनेजमेंट की कामयाबी यही है। हम अपने बच्चों के लिए, आगे आने वाली नस्ल के लिए, जिन्होंने इस मुल्क को संभालना है, इन इदारों को चलाना है, उनकी खातिर बहुत ज़रूरी है कि हम अपने इदारों का माहौल खुशगवार बनाएं, एक तहफ़्फ़ुज़ दें और हम ये उनको बता सकें कि इज़्ज़त के साथ रोटी कमाना हर शहरी का हक़ है।